हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इस वक्त आज हम आपको कुछ वीडियो में बताएंगे कि एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन किस तरह बनते हैं, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी। जो कि आप एक फ़ाइल बनाते हैं और कंप्यूटर मशीन होती है, उसमें वो फ़ाइल सेव होती है। उसके बाद जो है फिर एक वर्किंग होती है। इस फील्ड से मैं भी जो है ताल्लुक़ रखता हूँ, बहुत सारे लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो इस फ़ाइल को बनते हुए थोड़ा सा एंजॉय भी करेंगे और समझ भी जाएंगे कि आखिर ये काम क्या है। तो जनाब, इसे डिजिटाइज़र ही कहा जाता है, यानी कि डिजिटाइजिंग वगैरह से जो है ये काम मिलता जुलता है कि आप कोई भी इमेज वगैरह लेते हैं तो उसके ऊपर जो है पंच करते हैं और सेम टू सेम इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि आप धागे की सूरत में कपड़े के ऊपर जो है रूनुमा करते हैं। और जो कि एक तरक्की है और कुछ सालों से ये काम कंप्यूटर में तब्दील हो चुका है। और इससे पहले जो है कुछ हैंड वर्क किया जाता था, जो कि बड़ी मेहनत से काम करते थे। पर आजकल के दौर में जैसे कि जदीद टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ चुकी है, तो जनाब बहुत सारे लोग काम करते हुए नज़र आते हैं। मुख्तलिफ़ फील्ड को तब्दीली की सूरत में आप देख सकते हैं। मसलन कि पुरानी चीज़ों को अब नए अंदाज में पेश किया गया है। तो कंप्यूटर कढ़ाई एक नया अंदाज का एक सिलसिला है। और इससे पहले जो है कुछ ख़वातीन या फिर कुछ भी जो मशीन से काम करते थे, जो कि कम प्रोडक्शन होती थी। तो जनाब उसके बाद कंप्यूटर ने जो है कदम रखा है। और ख़ैर उन लोगों की तो छुट्टी हो गई, पर ये कि कंप्यूटर में भी फ़ाइल एक बनाई जाती है, जो कि एक डिज़ाइनर होता है, जो एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह करता है। और कुछ लोग जो है इमेज वगैरह जो है उसको पंच कर रहे होते हैं और कुछ ख़ुद से क्रिएशन करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन जो है बन रहा है। थोड़ा सा हमने इसको स्पीड दी है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि ये डिज़ाइन 25 मिनट में क्रिएट हुआ है। इस टाइम थोड़ी सी कॉल आई है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हो गया था, हाथ रोक दिया। क्योंकि भाई आपके चाहने वाले भी बहुत हो सकते हैं कि भाई क्या कर रहे हो यार, रात के इस टाइम क्या कर रहे हो। खैर जी, तो इसी हवाले से जो है जो भी इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई हो, डिज़ाइन कॉपी करना कर लो। ये आज दिल चाह रहा था, क्योंकि मेरा जो जिसे कहते हैं ज़्यादातर शौक़ यही होता है कि यार कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। और बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं इन डिज़ाइनों से, जो कि हमें भी फ़ायदा मिलता है। और वो सोच सकते हैं कि वो फ़ायदा क्या हो सकता है भाई, पैसे वैसे होते हैं भाई। और ज़्यादातर जो है मार्केट के अंदर इसकी प्राइवेसी होती है। और कुछ निकम्मे लोग भी हैं जो कि कुछ नहीं जानते, वो लोग एक क्रिएटिव लोगों से काम लेके बहुत कुछ करना जो है शुरू कर देते हैं। तो ये जो इस वक्त आप महारत देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं और बैरून मुल्क में भी है, ख़ास तौर इंडिया में भी वर्क किया जाता है इस तरह से। तो एक डिज़ाइनर अलग है और पंचिंग, जैसे पंच करना किसी चीज़ के ऊपर, वो अलग होता है। तो करते करते जो है लोगों का जब शौक़ ज़्यादा बढ़ता है तो वो फिर डिज़ाइनर बन जाते हैं। तो अब देखें इस टाइम स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ भी नहीं है, इसको इसी तरीके से क्रिएट किया जा रहा है कि फ़िगर बनाया जा रहा है। अब हमें अंदाज़ा है कि कितना बड़ा फ़िगर रखना है, क्या डिज़ाइन के अंदर रीढ़ की हड्डी, यानी कि मेन एक फ़िगर होता है, उसके बाद स्मॉल, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। तो इस वक्त चावल टांके क्रिएट किए जा रहे हैं। ये छोटा सा मोटिव है जिसे मैन्युअली तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। अब ये हमने इनपुट सी को पकड़ा है और यहाँ पे हम ततामी में कन्वर्ट करके थोड़ी सी इसे चौड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसका लुक बहुत बेहतरीन हो। कभी कभी ततामी जो है 5 mm या 6 mm पे जाके नज़र आती है, वरना 2-3 mm पे बिल्कुल मज़ा नहीं कर रही होती। इससे अच्छा तो या तो कंटोर चला रहे हैं या फिर आप साटन स्टिच का इस्तेमाल कर लें। अब इस टाइम रनिंग डालिए जनाब, और ये ट्रिपल रन है, इसके अंदर भी हम कुछ वर्क करते हुए नज़र आएंगे। ये ततामी में कन्वर्ट हुआ क्योंकि कॉपी पेस्ट, ये हमने इनपुट सी से बनाया जनाब थोड़ा सा, और इसके बाद कॉपी पेस्ट चल रहा है हमारा सारा। ये इसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स फिल से जो है ततामी फिल कर दिया और इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, और उसके बाद डुप्लिकेट निकाल के हमने इसको भेज दिया जनाब ऊपर रेड कलर पे। तो इसका डुप्लिकेट निकाल के यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है फिट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो कमाल का कुछ जो है कॉम्बिनेशन बन चुका है। और इसके बाद हम इनपुट सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके बाद हमने इसके अंदर जो है रिंग डाला है।
رنگ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا سائز اس کا ہم رکھیں گے 4.5 mm، ٹھیک ہے جی. اور یہ چاول ٹانگا ہم نے رکھا ہے، اس کو بھی تقریباً کوئی 5 mm کا رکھا ہے ہم نے. یہ رننگ ڈالی ہے اور اس کو تقریباً کوئی جو ہے 7 ٹائم یوز کیا گیا. 3.5 کا ٹانگا ہے، 7 ٹائم. کلر چینج کیا ہوا اس کا یلو کلر، کیونکہ جتنے بھی ڈیزائن بنتے ہیں تو پانچ کلر میں زیادہ تر یوز کیے جا رہے ہیں. اور میں نے کہا نا کہ کچھ نکمے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو کریٹو کہتے ہیں، دوسروں کی چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں. پر یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا بیرون ملک، ہر طرح سے ایمبرائڈری ورک کیا جا رہا ہوتا ہے. اور ہر بندہ اپنی جو ہے نا الگ سے ایک جانکاری اس کے پاس ہوتی ہے. لیڈیز ڈیزائن الگ ہوتے ہیں، کرتا ڈیزائننگ الگ ہوتی ہے. اور کرتی کی جو ویلیوز ہوتی ہے جو کہ اسمال فگر وغیرہ جو جتنے بھی سائز ہوتے ہیں وہ ڈیزائنر کو الگ سے پتہ ہوتا ہے، وہ صرف وہی ورک کرتا ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مہارت رکھتے ہیں، وہ آل ان ون ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. ایکسپورٹ یعنی کہ آپ کچھ بھی چیزیں کوئی بیج وغیرہ بنواتے ہیں یا پھر لیڈیز کام وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں جس میں سیکوینس وغیرہ ستارے کا کام ہوتا ہے، تو وہ سب لوگ جو ہیں آل ان ون بھی ہوتے ہیں، جس میں مجھے بھی سب آتا ہے. اب کرتے کی یہ ویلیو آپ کو دکھائی جا رہی، اور یہ چیسٹ ہے یعنی کہ کندھی کا ڈیزائن کہا جاتا ہے. اب ہم نے پٹی کے اوپر ورک کیا ہے اس کا، کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کنیکٹر بنانا اور یہ سب آج کل چلا رہے ہیں. تو ایک سائڈ پہ لیفٹ سائڈ کی کندھی، اور اس کے بعد جو ہے پٹی کا ڈیزائن یہ سامنے کی جہاں پہ اکثر کرتے کے بٹن وغیرہ آتے ہیں. تو یہ فگر کریٹ کیے جا رہے ہیں جس میں جو ہے کچھ مہارت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو جناب اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی اچھا سا انسٹیٹیوٹ وغیرہ دیکھیں، وہاں پہ سیکھیں، بڑا مزہ آتا ہے. اور ڈیزائنر کوئی بنتا ہے، ہر کوئی نہیں بن سکتا. اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کمپیوٹر اسکرین کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، اس کے اوپر نہیں بیٹھنا، سامنے بیٹھنا ہے. سامنے بیٹھ کر آپ اس طرح سے اپنے دماغ کو چلا سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. بہت سارے دوستوں کی کمپلین آتی ہیں کہ یار نہیں، ہم کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں ہمارے تو سر کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور تم لوگ کیسے کرتے ہو؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے جذبہ اور شوق وغیرہ پہ ہوتی ہے کہ آپ کو جس چیز کا شوق ہونا چاہیے. ویسے بھی ایک خاص تجربہ بھی ہے مجھے کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں کو جو کام نہیں آتا وہ کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار دوسرا کر رہا ہے، چلو ہم بھی کرنا شروع کرتے ہیں. تو خیر ہونا چاہیے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری فیلڈ سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، پر نہیں، یہ لوگ جو ہیں اور بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. جیسا کہ آپ بائک آپ کی خراب ہوتی ہے، صحیح کروانے جائیں، مکینک آپ کو ٹھیک نہیں ملتا اور مسائل اور نکال دیتا. اور یہ بات 100% ہے، کوئی یعنی کہ کہنے والی نہیں ہے کہ اکثر سنی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی تجربہ ہے. اچھا تو جناب اس وقت جو ہم نے کندھی کے اوپر رننگ ڈالی ہے اور اس کے بھی کاؤنٹنگ ہم نے بڑھا دی ہے. باقی مزید ویلیوز سافٹ ویئر کی اس لیے نہیں دکھائی جا رہی، اس کی وجہ یہ کہ کچھ پرائیویسی ہوتی ہیں، ڈیزائننگ کی ہوتی ہی پرائیویسی ہے. تو اس وقت جو ہے ہمارا ڈیزائن تیار ہو چکا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کے ڈیزائن بھی آپ کو مل سکتے ہیں.